Radio Funglode presenta Seguridad y Defensa hoy. Primeramente queremos agradecer a Dios por todas las oportunidades que nos ha brindado en estos últimos meses de transmisión. Nos reintegramos tanto la embajadora Cristina Guiar como mi persona al programa, y también, discúlpame, Alejandra se integra también nuevamente, puesto que estábamos celebrando la fiesta de Sukkot y otras fiestas bíblicas hebreas, pero ya, gracias a Dios, que todavía no ha terminado la fiesta de Sukkot. Gracias a Dios todavía estamos por acá. Y bueno, darle una nueva noticia a todos nuestros radioyentes, y es que ya nos encontramos no solamente en YouTube, ni tampoco por el canal de Claro y Altiz, sino que estamos en Spotify, Apple Music y Amazon Music. Así que pueden disfrutar de todos nuestros episodios, que van a ir subiendo de manera diferida por estas nuevas plataformas. Y bueno, también hablarle de que tenemos una invitada especial. Tenemos a la doctora Witkowski, ¿no? La doctora Witkowski, quien es asesora senior y fundadora de Children and Women Global Alliance, pero también es fundadora de Children Rescue Alliance and Children's Defense Alliance. Y vamos a estar hablando en el día de hoy sobre su labor en el tema del tráfico de personas. Yo quería y la protección a los niños. La verdad que el tema de hoy va a ser sumamente, a mí me parece hermoso. Déjame decirte que creo que hay mucha tela por donde cortar, que puede despertar interés en todo nuestro público. Y bueno, bienvenidos otra vez. La verdad que Felipe Cuello y yo los echamos de menos a ustedes la semana pasada. ¿Verdad? Sí. Pero nosotros estamos muy ocupados, oye, rezando por todos nosotros y por la paz del mundo. Pero bueno, yo quisiera iniciar el programa hablando un poquito sobre lo que se conmemoró ayer, que fue el Día de la Salud Mental. Nosotros hemos hablado sobre ese tema en este programa, nos parece crucial y muy relevante en el desarrollo de la sociedad, sobre todo luego de unos episodios o de unas vivencias tan fuertes como que las que vimos en la pandemia del COVID-19. Hemos visto cómo esto ha interferido en el desarrollo normal de sociedades y ha tocado aspectos como la seguridad ciudadana en estos momentos. Y me parece que es un día relevante para poder sacar a colación este pedacito, este momentito, para dar y hacer conciencia sobre lo importante que es la salud mental, como si fuera la salud física. Así es, definitivamente. Y como tú bien dices, sobre todo después de haber vivido una pandemia donde la gente estuvo obligada a confinarse, reducir su espacio social, vimos cómo la salud mental de todos, del colectivo, se vio afectada, pero la poca atención que las autoridades le han prestado al tema. Y esto es muy preocupante. Eso sí, y como digo, interfiere entonces con aspectos importantes sobre la seguridad. Hemos visto como los suicidios, los feminicidios, las locuras de la gente en la calle. Todo se ha como que exacerbado después de ese momento de pandemia. Y bueno, debe responder a un tema de salud mental importante. Y el tema psicológico es un aspecto importante también hablar el día de hoy, con todo esto que tiene que ver con el tráfico de personas, con los niños. But first, we need to change a little bit the dynamic, because Dr. Witkowski, I'm sorry, doctor, my English is not very good looking. It's much better than my Spanish, which is why we're transitioning. So I'm great. Okay, so we're going to be talking about today about human trafficking. So, what would you bring to us? With pleasure. Thank you for having me. It's a pleasure to be here. So nice to meet you guys. My background is in psychology, and 10 years ago, my best friend and I, Alex Riggs, she's a former private military contractor, and her and a group of her friends put together a nonprofit called Children's Rescue Alliance. So in their off time, when they weren't fighting bad guys, in the field professionally, they got together and listened to kind of
chatter, if you will, and went out and facilitated rescues of children from all over the world being trafficked. And we facilitated rescues for the last 10 years. And then we created Children's Defense Alliance, and that helped us to provide preventative education in the school system. So we're registered with the United States school system, with the libraries, and with the museums to provide anti-trafficking education, awareness raising, anti-sexual harassment training for government officials, stuff like that. So we are on the prevention side and on the protection side. And our knowledge base for the education comes directly from what we see in the field. And so the way that the traffickers move, how they target people, which we can go into a little bit so that parents that are listening know how to protect their children and take certain moves, for a first layer of defense. Nosotros la estamos entendiendo perfecto, pero Are we supposed to translate? Sorry, I'll take a breath. You have to, I'll keep going. I'll take over the whole show. You gotta say and pause. bueno, para nuestro público que todavía no tiene el subtítulo, Préndalo en YouTube, el subtítulo. exacto, lo ponen en YouTube, pero bueno, estamos hablando de que la doctora Witkowski Sí. Y su mejor amiga en algún momento, hace 10 años, ella tiene un background de psicología, y hace 10 años su mejor amiga, que era una militar profesional que estaba en campo de batalla, ¿no? Junto a otra persona decidieron crear Children's Rescue Alliance. So we have Children's Rescue Alliance, which that's for the search and rescue, and then there's Children's Defense Alliance for the prevention education. Bueno, está Children's Rescue Alliance, que es para la búsqueda y protección de los niños, y el Defense Alliance, que es para la prevención de sucesos con la niñez. Y desde hace 10 años entonces han estado trabajando en esta fundación que básicamente tiene esta misión. Y ha llegado aquí a la República Dominicana y hizo unos saltos magistrales por todo lo que hizo, pero en esencia es eso. Adelante. And recently, about a year ago, I started Children and Women's Global Alliance. Y hace un año aproximadamente inició la fundación de Mujeres y Niños Alliance. So online it's childrenandwomen.com. And the function of that is a think tank to bring together resources to solve problems to end the violence globally against women and children. Entonces, assuming if we end the violence against women and children, we will end violence against all. Y bueno, esta fundación de niños y mujeres hace poco funciona como un think tank, como un centro de pensamiento para poder tratar temas sobre la violencia contra los niños y las mujeres, porque ellos entienden que eliminando la violencia desde estos sectores, pues entonces pueden atacar o se puede eliminar la violencia en otros estratos. So nosotros interesante a cosas como que los problemas en el mundo de las mujeres y los niños, de las mujeres y niños, y que las diferentes personas tienen diferentes soluciones, y then otras personas tienen resources y cosas de ayudar. So es que that's what a think tank is to bring together all the resources and solve the problems because government agencies and nonprofits and everything are very effective, but there's also a lot of red tape. It's very hard to move through governments, so it's a non-government group. Hay mucha burocracia en el gobierno, entonces me imagino que hacer caminar este tipo de... For global change. Yeah, Sí. all governments have a lot of bureaucracy Yeah, it's very at hard. their states. So, Dr. George, Their hands are bound, so we have to do things as people individually and privately that the governments can't do yeah. to help them. We forge the path as individuals, they come in and change the laws. And something that I'm thinking about everything that you were saying about prevention. How do you see the Dominican Republic and the problem of the human trafficking in your experience? So human trafficking, there's the actual trade and the business of, and then there's also not for money. So there's things in every culture, unfortunately, about how we work with children or how we see children, that they're commodities as opposed to humans. So even in cultures, there's the sense that the family
cultural differences that are in the cultural norms for how we treat children that are across all cultures influence the human trafficking. Ok. That's one point. César acaba de preguntar que cómo ve la doctora la situación de la República Dominicana con relación a la trata de personas. Y bueno, la doctora que trabaja con niños en este asunto, entiende que es importante destacar que hay unos elementos culturales, unos patrones culturales que son distintos en cada sociedad, que responden a estas situaciones de tráfico y de trata de personas. Por ejemplo, en Estados Unidos, most of the children, most of the children, La mayoría de los la niños. mayor, what she said. We are taught in school, for example, or by our parents, good touch and bad touch. You know, don't go with strangers, etc. En Estados Unidos es normal que a los niños se les enseñe desde casa que cuáles son estos buenos tratos y malos tratos o que No hablar con corresponda, strangers. exacto, que no hablar con extraños, qué significa de que si me tocan aquí está bien o si me tocan aquí no está bien. But in this country, because there's so many people, for example, that are single mothers, and so the community raises the children. Ok, pero en este país como hay muchas madres solteras y las comunidades en general son las que crían a los niños. So in a society where the village is raising the children, really, which is a wonderful way to raise the children, it has a ramification that the children don't know that it's okay to say no. They don't have as much liberty to protect themselves because everyone is like an aunt Limits. and uncle. So there's this openness that makes it harder for children in environments where the village is raising them to speak up. So Okay. that's stage one, internal. Ok, ese es uno de los primeros aspectos, que al ser criado básicamente por una comunidad donde estos lazos afectivos se amplían, los niños no tienen no entienden esta situación y no saben poner los límites para saber a quién decirle que no o quién entender como una persona a quién debe de decirle que no, porque básicamente personas de toda la comunidad están involucradas en su crianza y tienen una cercanía relevante. So what I see in this country is with a little bit of education, specifically to the mothers and the fathers, but to the mothers who are with the children all day long, traditionally, to help them to share a few things with the children that I can even share now as tools that help a child to know that their voice is their strongest weapon. Ok, entonces para su fundación y es importante que las madres y los padres sean educados para poder dar estas herramientas a los niños para saber cuándo decir que no y cómo protegerse. And that a child is small, and so maybe they think they can't speak up, they don't want to upset anybody, but they don't. The most important thing that I could leave behind with any of the parents that are listening is to teach your child that if they feel something isn't good, speak. Always say something, and that their voice, they don't have to defend, they have to get away, find mom, find dad, and say something was wrong. I don't know what, it doesn't feel good. You don't have to define it, and to teach the children to trust their instincts and to speak. Those are the two most important things. Otra de las cosas más importantes es enseñarle a los niños a confiar en sus instintos y que cuando algo no está bien, decirlo y también ir inmediatamente donde sus padres y contar, bueno, algo no me siento bien, no sé exactamente lo que es y ahí no importa que no sepan, pero que es importante que los niños sigan sus instintos y lo comuniquen. And the reason it's la razón que es más difícil en diferentes culturas es porque en esta cultura cosas en la familia es de cosas de la familia, ¿tú sabes? No hablar las cosas de la familia con otra persona. Pero es muy difícil para proteger a los niños con esta Con la mentalidad. mentalidad, porque niños necesitan hablar que es una cosa mala en la vida. So the culture influences the protection of the children in that culture.
has to be supported and helped. The people have to be supported and helped with how to talk to the children. The defense that would protect the children is a little bit against the cultural norms. Okay. Y es un problema, pero it's not a problem that can't be overcome. It's with love and giving new language. Okay, aquí I hope entonces la YouTube doctora, translates. entonces la doctora tiene Thank you for una, my translator. welcome. La doctora habla de primero de esta situación, en la forma en la que nuestra cultura cría a los niños, porque hace o crea un escenario donde la trata de personas tiene cabida, básicamente. Porque vivimos en una sociedad donde las cosas que pasan en la familia no salen del círculo familiar, o sea, no se comentan con otras personas, y esto hace que los niños algunas veces no tengan este espacio para comunicar lo que sucede, o las familias no puedan salir adelante con ciertos inconvenientes. Y entonces estas personas que se dedican a tratar niños, a traficar niños, tienen un espacio donde puede florecer este tipo de situación, ¿no? Entonces, lo que pasa, bueno, básicamente era eso. So the best advice that I could give to a parent to protect from the professional traffickers on the cultural level is to tell your children respect their instincts, learn how to say no, and talk to, the mother and the father should say, talk to me, anything, talk to me. Okay. And then I'll give you a few tips for the traffickers. Ella entiende que a nivel cultural lo que los padres pueden lograr en una sociedad como la nuestra es a enseñarle a los niños a creer en sus instintos, a saber decir que no y a comunicarle a los padres todo lo que les sucede. Y es una difícil cosa para los padres de decirle a los niños hablar a mí porque I don't think many parents, muchos padres, no, they can't, it's hard for them to hear anything bad that happens to their child, or maybe things bad happen to them, so the child might say something. Entonces es duro They para say, los "No, I don't padres, hear it." So algunas veces se there's le so complica much escuchar a los niños porque se sienten mal escuchando que algo mal le está pasando a los niños. muy difícil para personas que if someone experienced similar problems. Yeah, that was Sí, para personas que hayan vivido cosas similares They antes don't es want to difícil. hear it. They'll block the child. Y That's a bloquean cycle of estos abuse niños. in the And family. actually, a couple of years ago, there was a legislative initiation. The Congressman Jose Horacio Rodriguez, he was submitting a change in the law that used to give permission for adults to marry children. There was actually a very crazy debate in the Congress because actually Incredible. It was there was incredible. so many congressmen that Yes. were protecting this type of ideas, right? But That may have themselves But been a they- part of that cycle. then maybe they're part of that. The other thing is to validate your lifestyle. If people have been living in a certain lifestyle and accustomed to certain things, to consider something new completely negates the life that you've lived, the culture, the history, what your grandparents and great-grandparents and parents put into you. So it's Yeah, Okay. it's ¿Tú very- puedes decir en very español hard. la pregunta que tú hiciste, el It's comentario que very tú hard. hiciste? Por favor? I want to say one thing that in this country, well, in Latin culture, you have a quinceañera. I'm a Jew. In Jewish culture, we have the bat mitzvah. So around 13 to 15. I actually think that we can talk about that after a few minutes, A break? We have Yeah. a break, a commercial. porque estaremos teniendo un break para hablar del siguiente tema. Así que muchas gracias por seguir en sintonía. I Nos vemos was en going breve. to ask you if you were Jew. Cada sábado en Radio Funglode te invitamos a un paseo por el Caribe. Y conoce Samaná, una costa inolvidable, unos cocales inolvidables. Caribe Somos, con Delia Blanco. En las artes, digamos, dramáticas, Sí. les arts vivants. Todos los sábados a las 12 del mediodía por Radio Funglode.
El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclor dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes. Bueno, y volvemos nuevamente a su programa Seguridad y Defensa hoy, después de la pequeña pausa. Y tenemos una pregunta por parte de la embajadora. Sí, realmente, bueno, qué bueno de tener a alguien como la doctora Witkowski aquí con nosotros en un tema tan sensible como es el tráfico de niños, pero también ella evocó el otro trabajo que ellos hacen para reducir la violencia contra las mujeres y los niños. Eso es algo también que es importante en la agenda que tenemos social en la República Dominicana, porque nosotros tenemos un índice todavía muy alto de feminicidios y de temas de violencia doméstica. Pero yo quería preguntarle a la doctora Witkowski si su trabajo, el trabajo de su organización, ha logrado desmantelar alguna red de traficantes de niños. Have you, with your work, your organization, have you been able to dismantle trafficking network? We have a lot of fun stories. Tenemos Fun stories about that. muy divertidas. So, yes. Where to begin? The trouble is, oftentimes we will be notified that something's going on and we don't have the resources to go. And or we go, some of the bigger things that we've come upon that we do speak about publicly, because some things we don't speak about publicly for our own protection. Of course. But one thing, oftentimes we get intel and we go, and the intel isn't good. So we go, we think there's 1 or 2 or 3 children, and there's a lot. There's a sale or something disgusting like that. So we've broken up situations, but these are trained professionals that are volunteering their time, and you can only safely, it's very disheartening, but you can only safely get out so many children, whatever. So we've had to leave children behind and stuff because we've reached out to governments and haven't gotten help, because for a government to come into another country, any government trained military to come in, so the governments can't really help us. It's a very unique niche that certain people who are well trained that are in the private world have more leeway. So in situations we've been able to bust very unique, larger groups, but I can't give too much detail. But yeah, we've come upon very unique situations, and mostly the work that we do is very like private and under the radar to protect what we do. But we've gone on over 100 rescues, and anywhere from 2 to 3 children to like 10 to 15, depending on how many people we can bring with us to safety. But have you got any of the traffickers to be jailed, Well, here's the thing. prosecuted? The people that are, so that's the case for the FBI or for the governments. We only work on getting the children and bringing them home. What happens is, and similarly when the FBI or groups get involved, they don't consider the victims, they're just trying to get the bad guys. So we focus on what the government organizations don't, kind of. But what we have done is that we'll go in and the traffickers sometimes are being held in a position of being like a transporter against their will. So the head traffickers will threaten the lower ones and say, I'm going to hurt your family if you don't do this. So a lot of the lower level traffickers that are transporting the children, some become our informants. Some we
it looks like they put up a fight, so when they go back without the children, they don't get killed and their family don't get hurt. So there's a lot of stories. Okay, aquí hay una película. It's a big película, sí. Yeah. Bueno, la doctora nos está hablando de que sí, que han podido rescatar alrededor mucho más de 100 niños, pero que hay historias que son muy, la verdad que escucharlas fue bien, wow, fue duro. That's why I'm a psychologist and try to deliver the info like slow, because it's a lot. Pero dice que muchas veces no tienen los recursos o no cuentan con el apoyo del gobierno para poder hacer este tipo de rescates a los niños. Entonces a veces piensan que se van a encontrar con 1 o 2 niños en un entorno. It's so important to highlight again, governments can't step in or else it's an act of war. If a trained Marine steps on soil without permission and they're trained by the government, that's considered an act of war. Okay. Entonces a veces, de hecho las fuerzas canadienses no pueden a veces interferir en este tipo de rescate porque no están ordenadas por el Estado para hacerlo. Se entiende que están violentando su ejercicio. Pero lo que ella comentó hace un momento, es que a veces no tienen la capacidad de que creen que van a rescatar a 1 o 2 niños y se encuentran con todo un grupo enorme de niños y no se los pueden llevar a todos. No pueden rescatarlos a todos y ha sido muy duro que a veces uno tiene que dejar atrás a niños o a personas que están en esta situación porque simplemente no tienen las facilidades para hacerlo. Por ejemplo, nosotros, we think there's 5 children, but there's 15, so we only send 2 or 3 people in to get them. They can only carry so many children out. Okay, a veces ellos piensan que son 5 y terminan siendo 15 niños. Y bueno, ellos mandan 2 o 3 personas y básicamente con lo que esas personas puedan salir es con lo que se van. También comentó hace un momento que los traficantes profesionales, los cabezas de estas redes, amenazan a sus subalternos diciendo que van a hacerle daño a sus familias y ayudan a personas de este tipo de organización como las de la doctora. Y bueno, hacen maniobra, inclusive hay algunos que, yo no sé si que tratan de contribuir con esta labor, pero que requieren un apoyo tal que lo que convendría sería llegar con un disparo en la pierna o con una herida muy fuerte para que pareciera que realmente estaban peleándose, que estaban defendiendo a la red de traficantes cuando en realidad estaban ayudando a niños, pero bueno, con este costo, o sea, y piden este tipo de intercambio, que sigue siendo bien duro, ¿no? Entonces, bueno, estábamos hablando de Bueno, eso. la República Dominicana realmente es un país bastante conocido por el tema del turismo. Sin embargo, la parte oscura del turismo, lo que no se ve en los anuncios de los ministerios, es precisamente esta parte, lo del tema del tráfico de humanos. Y, por ejemplo, hace unos años, HBO sacó un documental de precisamente la República Dominicana y el tema del tráfico de niños y el turismo sexual. Hace unas semanas, antes del huracán, creo que salió una noticia donde estaban conversando sobre algunas amenidades que ofrecían unos hoteles en República Dominicana y que obviamente tenía que ver con temas de prostitución. Entonces, en ese sentido, ¿qué ha podido ver con toda esta red de tráfico en la República Dominicana y cómo se maneja a través del turismo? ¿Y cómo su asociación ha podido dar con algunas? Y no te vayas lejos. En este momento, artistas como Toquilla, cuando cuenta su historia de vida, de qué es lo que ella hacía y antes de ser cantante, habla de que formaba parte de redes como estas, de prostitución y sabrá Dios de qué más. Cardi B. Sí, pero bueno, stripper es otra cosa. Lo que yo he visto que tiene Toquilla es un trasfondo muchísimo más oscuro, fuerte. Sí. Con razón ella. Entonces, estamos hablando de personas que hoy salen a la luz, pero que tienen un trasfondo y que han formado parte de este tipo de
de esquema, por su gracia, de esquema. Pero entonces eso quiere decir, esto tiene más alcance de lo que uno cree a veces, ¿no? Well, this is an issue also, this is a worldwide issue. When men need money, they sell drugs and risk their lives of going to jail and risk their freedom. And when women need money, they sell their bodies. This is a very big Bueno, conversation. es una conversación interesante de que cuando los hombres necesitan dinero, lo que hacen es vender drogas y, bueno, vender su libertad con este tipo de acción, pero las mujeres cuando necesitan dinero venden su cuerpo. And the most women across the world, not just here, think it's sexy and fun, and that's what it means to be a woman. It's a whole separate conversation. Okay, sí, entonces Very es dangerous, because then if a man comes up to a younger girl, assuming that, or there's also, men that come looking for younger boys and women that come looking for, there's across all cultures, there's an equal amount of abuse against young boys as there are against young girls, which people don't realize. hay una equiparación del abuso a los niños como a las niñas, que es algo que no se habla lo suficiente. I have great respect for this country, but most of my male friends tell me a lot of them tell me maybe in different neighborhoods, they're from different cities, maybe outside of the main cities. This is hard to share, and I say it with love for my country because it's my second country and I love it, but a lot of my guy friends tell me they lost their virginity at 7, 8, 9 years old. And I tell them with love, that's not losing your virginity, that's being raped, that's molestation. So because it's by an older babysitter or something. So there are a lot of situations across all countries, but especially depending on the poverty level in the countries, where there's a blurring of boundaries, and then you have the gender norms where it's you're a man if you had early experiences. So at first it doesn't feel good, then they translate it into, oh wow, they're such a tigre that they got started so early. So there's all this trauma, and it creates more trauma because culturally it's normal. So that's why I started the conversation about cultural norms, because if you really want to protect children, you have to change the stories that we tell them. Bueno, la doctora acaba de darnos unos datos escalofriantes, donde dice que la mayoría de los que llama este país, que esta es su segunda casa, pero que ha escuchado de la mayoría de sus amigos que han perdido amigos hombres, que han perdido la virginidad a los 7, 8 años, y ha tenido que decirles, eso no es perder la virginidad, eso es violación. Porque un niño que se inicie a esa edad no tiene esa capacidad de discernimiento, y los patrones culturales marcan o no marcan muy bien estas líneas entre lo que se debe vivir y no, y quienes deben estar cerca y quienes no. It's not just the Dominican Republic. Y Look no at solo Bad aquí. Bunny, Titi Me Pregunta. In the beginning of the song, his aunt Sí. says when he's little, oh, you're going to have lots of girlfriends, you probably have lots of girlfriends. Es un asunto Sexualizing mundial. a child, but this is across the globe. Sí. And in certain cultures where it's very, very, very rich in religion in a good way, this country has so much love for God, but the countries that have the most love for God and are the most beautiful and kind because of it have a lot of the indoctrination of the early belief systems of the religion, that what women, how, the young girls marry the older men, they're ready to have children, we exist to have children. So Hay un vínculo importante entre la religión y estos pueblos como los latinos que tienen un gran amor por Dios, que es algo muy hermoso, pero que funciona de alguna manera como un endoctrinamiento donde los roles de género se entienden de una forma en la que men should be perjudica. strong, women should bring the babies. Exacto, la mujer debe tener los bebés, el hombre debe ser fuerte. And es un problema, lo siento, para los hombres también, porque que un hombre tiene un día malo y necesita tranquilo. Él no Estar he's tranquilo, not pero strong, no, he's not a man, no está he's siendo sick, he's fuerte. weak. That No está affects siendo the hombre. mental health. Sí. Maybe he'll go home and hurt his wife because he's so stressed. Say he has a bad day. Ujú. So that's stuff from the Bible. So there's, gosh, I'm getting into
the areas, but it's but it's true. There's things that are cultural, that are universal, that carry our tradition, but also carry our injustices and carry our trauma and our pain that we sustain. So the big thing is, how do we pass on the good messages to our children and educate them with new narratives so that we can pass on all of the good and let go of the rest, you know? But in this country, I've met girls who, I lived in Punta Cana for a short time, and I met 2 girls in particular that are there working and left their families because in the villages where they are, when they became 15, they were introduced to the 30-year-olds that their family Para wanted them to casarse. marry. And this O was, sea, these are women that I know that are... Bueno, que ya yo me he saltado todo. No, no Déjame ayudarte. el tema de que en nuestro país hay una cierta cultura con respecto de las And in muchachas. our religion, it's 13. Sí. God forbid. Ella estaba hablando de la edad en la que una muchacha como que ya la ven apta para casarse y para tener hijos. Y A los entonces, 15 años. A los 15 años, ya eso pasó porque hay una ley ahora que lo prohíbe. Gracias La 01. Gracias a un gran amigo de nosotros. I know. In the Latin culture, you get 2 more years than the Jews. Jewish women, they send us out, I'm making bad jokes. So at least it's 15 in the Latin cultures, because you get a couple years. Sigue siendo It's a bad poco joke, tiempo. But I'm trying to make it light. Please, back to you. Entonces, que esa cultura, ¿no? de relaciones tempranas, porque la mujer es vista como, bueno, tú tienes que tener los hijos, el hombre tiene que ser fuerte, no puede ni siquiera decir si se está sintiendo mal, si tuvo un mal día, no le permiten al hombre un espacio de debilidad. Eso es contrario a la imagen social que tiene el hombre en nuestra cultura, y que de ahí se deriva que quizás el señor, como no tiene ninguna forma de expresarse, llega a su casa, le cae a golpe a la mujer, que eso puede ser un generador de violencia doméstica, el hecho de que los hombres no se pueden expresar en cuanto a sus propias debilidades, sus emociones. Yeah. And well, a couple of months ago, I was watching a Netflix documentary that is called Hot Girls Wanted, and they talk about these issues, but in the pornography industry, which is a big industry. It's bigger than what people think. And it's very crazy because it's not just in the Dominican Republic. It's what you say. It's a worldwide thing. Well, it's very crazy how all these things work. But in some cases, I don't know if you have the opportunity to watch some certain type of work that congregations and religious Groups work with the people in the hoods or in other type of communities in places. general. So, what else? I don't know if you guys have been helped by these religious groups, or it's something that it's more of because I understand that sometimes religion makes people think one thing, but maybe it's a form of traducción, mejor dicho. The translation, yes, of course. Sí. So I think it breaks my heart when God is used to hurt people. Oh, yes. When religion is used to hurt people, that's something that no one wants to be a part of. When religion is used to protect, that's what religion should be. That's what when you try to do things in the name of God, that's what should be done to protect the children and everything. So to your point, historically, when people raise money and want to do good in areas that are impoverished, they put the money in the churches like in Africa, nonprofits that are smart find churches and give the money to the church to control when they're doing agricultural builds or whatever, because the churches are the most reliable, ironically, or not ironically, you know? So everywhere there's, the use of, taking God's name in vain at the highest level, and then there's being respectful with the power that the people have given you to represent them. And so I think that there are a lot of churches
They go into neighborhoods across the world and protect the children and the people, and that's what the church should do. Ok, ella dice que le duele mucho cuando el nombre de Dios está usado para hacer este tipo de males, que no debería ser así, que pero que hay sociedades donde la iglesia sigue teniendo credibilidad, como en África, donde organizaciones como esta acuden a la iglesia para recibir fondos, pero que lamentablemente se utiliza este tipo de forma para tanto hacer bien como bueno, para hacer mal en algunos casos. Pero bueno, yo no creo que esta sea como que el ojo de la conversación que nosotros deberíamos tener ahora. Ya tengo un comentario mío. There's churches, tú dices que iglesias y personas de la iglesia va a los barrios, a diferentes locaciones que necesitan más ayudar. Y sí, nosotros, en nuestra organización, trabajo con iglesias y otras personas dentro de la iglesia y aprender ellos. We teach them and they teach the children. So in America, we teach at the churches, at the schools, at the museums, at the libraries, and internal in all the government organizations, like on army bases, wherever they'll let us teach, we teach. Nice. But the churches are the best because the churches are the mouthpiece. The church is where everyone comes to learn. Especially in those communities with high especially. poverty levels. Especially, and they're the most trusted. They're the authority. They're Of the passage. course. You know, they're your safe place. They're where the whole family goes, and everyone lets the fears behind. So, the church is the best place to share and dispel information. And in any institution, you have the people that use their power for good and the people that use their power not for good. Exactly. Bueno, But it's not about God. It's not about the church. It's not religion. Doesn't, the traditions that are still alive and well, and in this country and in many other countries, and in America as well, in Israel, where my family is from, these are cultural norms that are being phased out with new laws that come in. If a family encourages a daughter to get married and have babies at 15, but the law does not allow a girl to have sex with someone when she's under 18, that's over 18, es una problema que nosotros hacemos. Bueno. That's where we start. So it's not even about religion. It's just, I say cultural norms, because I have such a strong relationship with God. I don't want to hurt I don't want people to feel lost. You can't let go of your religion for change. You take what's good. You say thank you for the education. Then, thousands of years ago, this was very helpful. Yeah. Bueno. Now, we can evolve and keep the good and redefine the stuff that hurts us. Nothing's bad. We just need to redefine it. Yeah. Yes, Bueno. that's Radicalization actually is the problem, because we saw what is happening in Iran right now, and all the manifestations and everything that have been occurring in the past weeks of people manifesting because of the assassination, the homicide of women because they were not wearing in the proper manner. I don't know what is the name. The hijab. The jihad. Uh-huh. Yeah, and it's The very Islam veil. Yes. the Islam veil. Yeah, it's very actually. Well, I signed Crazy. a public letter in favor of the Iranian women. Wow, that's so beautiful. Well, this is such an interesting topic. I'm so glad you brought this up. Because in the most religious cultures, and we're only talking about religion because of the narratives that are in religion, the old narratives that imprison us today, men and women and children. So the religions of the past, we have to, well, not the religions, but the culture that's embedded in the religion, we can evolve it. But what's so interesting about what's happening in Iran is that, and in other cultures that are very strong and religious, the women keep themselves enslaved. So to see the Iranian women, and the message from them, at least that you see on social media, is very strong. They're saying, this is our war. America, don't get involved. The rest of the world, don't get involved. Help us to spread our message, share us on social media, but this is our battle. And what's so beautiful about that is
let's just go back to this country or in those countries, any country, the mothers, the aunties, the grandmothers, because they've lived that life, they encourage the next generation, or else it negates the decisions they made in the life that they've lived. So when you see cultures that are strong religious and the women are starting to make the change, that's the only way we're going to make a difference. Because you can change the laws all day long, but if the women believe in the religion and culture and they think they have to wear the hijab for their God, for the benefit of their children, for the manifestation of the legacy, they keep it on, and so they're imprisoning themselves to protect the religion. And so it's a very interesting dynamic. It's not men keeping us down. It's the oppression against women is being held in place by the most religious women in the world. That to think outside of that would be to negate their relationship with God and to hurt their children and their family. And it's very ingrained. Bueno, Very difficult to overcome. esto se fue a una conversación sobre el uso del hijab y demás, pero yo quisiera cerrar el programa de hoy con un trozo de lo que se habló aquí que fue imposible traducir porque estaba como que caliente. Pero bueno, nuestra compañera e invitada de hoy habló un poquito sobre el hecho de que no es la religión lo que hace esta dinámica que exista. Que por el contrario ha sido por parte de las iglesias y de la misma religión encontrar más facilidad para expandir esta forma de educar y evidentemente esto tiene que ver con patrones culturales